Jazda! Było naprawdę na najwyższym poziomie i w planach mamy, żeby tutaj wracać, jak tylko będziemy mieli okazję. Nejvyšší úrovni vlastně pořádaný, co si vůbec dokážu představit, určitě sem budu vracet, moc rádi. Ja som strašne rád, že nám to prebehlo bez nejakých výrazných komplikácií. Na moje prekvapenie máme naozaj vysoký počet uzavretých full houseov, pochytali sa zase krásne ryby,